to everyone. Buenos días a todos. Good morning. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de poder compartir. Father, thank you for the opportunity to be able to share your word. And this morning, Lord, I pray that you anoint the word that we're going to be shared, anoint our lips, and anoint Elizabeth with the translation. And Father, I pray that you impart your knowledge and your word into our people. And this morning, Lord, and speak into our lives. Continue to form us into your character, oh Father. In the name of Jesus, I pray. Amen. Bueno, creo que el Señor ha estado ya hablando y ministrando en nuestras vidas a través de la alabanza. I think the Lord has already been speaking to us through the worship. La palabra que David mencionó de la cruz, cargar nuestra cruz. And what was mentioned about carrying our cross. Los cánticos, pero muy en particular de Renuévame, Señor Jesús. The songs, but particularly the song about renewing our hearts. Y permitir que todo pueda ser cambiado dentro de nosotros. And allowing that everything be changed within us. Miremos qué Dios nos quiere hablar en esta mañana en nuestros corazones y estemos atentos y dispuestos a cambio y a recibir. Be aware of what God wants to do with us today in our hearts, in our thoughts, in our life. El título que le di a mi tema es Pensamiento y reflexión sobre la verdad. The theme and title that I gave my sermon today was Thoughts and Reflections over the Truth. Hemos oído y se ha enseñado. We've heard and taught. Hemos escuchado la palabra de Dios una y otra vez. And we've heard the word of God over and over again. Y es algo que tenemos que como reflexionar. ¿Qué hacemos cuando escuchamos la palabra? And we need to reflect about what do we do when we hear the word of God? Permitimos que ella nos cambie, nos conviccione. Do we permit the word of God to change us? Tenemos reacción delante del Señor, reaccionamos. Are we reacting to the Lord, to what the Lord's saying to us? ¿Nos movemos? Do we move? He mirado en los temas anteriores I've looked at the themes that we've had prior. de muchas de las notas que hemos tomado y enseñado And the notes that we've taken and the things that we've taught. y han sido muchas. And there's been a lot. Eso sin contar con las enseñanzas de cada uno de nuestros líderes y más lo que escuchamos a través de enseñanzas de otros predicadores. And that goes without counting the messages that we've heard from other leaders or other forms, other messages. A veces de momento pensé qué tema debería de hablar o de expresar. I wonder sometimes if we're just fearful to speak. Quiero primeramente decir, I want to say something that I don't know, for some reason before I start my message, I do like a little introduction or something to think in our lives, yeah. Y escribo algunas cosas que el Señor me muestra en mi corazón. And sometimes I write things of things that the Lord is showing me. De que Dios nos hable. And so that the Lord would speak to us. Porque en ningún momento quiero hablar nada de mí mismo. Because at any point, I do not want to speak anything out of term.
La palabra de Dios tiene un compromiso tan fuerte y tan grande And the Word of God has such a great promise for us. It's so big. que es acerca de Él. And it's about Him. Y es acerca a veces de exhortaciones fuertes. And sometimes what we're receiving are exhortations from Him Y de cambios. and asking us for change. A veces me puse a pensar, ¿qué no hemos oído? ¿Qué no hemos aprendido? And sometimes I ask myself, what is it that we haven't heard? What is it that we haven't listened to A través del tiempo que hemos estado aquí. over the long period of time that we've been here? Hemos hablado de la gracia, We've talked about grace. de la santidad, de amor, We've de talked about evangelio, holiness, sanación, about arrepentimiento, healing, perdón, la about ley, forgiveness, about the law, obediencia, about obedience, las causas de ella, and the causes, idolatría, idolatry, celos, envidia, jealousy, envy, murmuraciones, pecado, slander, sin, caídas, errores, errors, our falling, la vida y la plenitud de Jesús, the life and the beauty of His life, la vida de los apóstoles, the life of the apostles, adoración, alabanza, about adoration and dar, worship. servir, hospitalidad, Oh, I lost that. y es dar, servir, Oh, to give, to serve, y la lista sigue. and the list goes on. Por eso le puse el tema pensamiento y reflexión de la verdad. And that's why I called the title of the message, Thoughts and Reflections Over the Truth. Es importante reflexionar si estamos aprovechando bien nuestras vidas. It's important for us to always reflect if our life if we're doing the right things in our life. ¿Qué visión, qué planes tenemos? What plans, what visions do we have? O si estamos dejando pasar por alto cosas importantes Or if we're letting things that are important just slip by, donde Dios nos habla. and especially where God is speaking to us. Sabemos que Dios habla, And we know that God talks to us. He speaks to us. sabemos que Dios sana, We know that the Lord heals. sabemos que Dios restaura y convicciona We know that the Lord restores y que nos da un propósito and that He gives us a purpose en nuestra vida. in our life. Podemos escoger cualquier responsabilidad o podemos coger cualquier personaje bíblico en las Escrituras, We can take, a person in the Bible, en todos los modelos que podemos ver de las historias, sus cambios, and in all these examples of their lives, we see change. lo que el Espíritu hace. And we see what the Spirit has done. Y el Espíritu de Dios vemos que siempre se está moviendo And we always see the Spirit of God moving. y que efectúa cambios And that it affects change. y que hay cosas que no podemos dejar pasar. And that there are things that we can't let go by. Cuando Dios nos dice algo When the Lord says something to us, o cuando Dios te toca o nos toca, or when the Lord touches you, debemos responder, debemos actuar we need to respond, we need to act con responsabilidad, with responsibility, considerar la importancia and to consider the importance de reconocer la voz de Dios, to recognize the voice of the Lord, especialmente en estos días. especially during these days. Y yo sé que muchos se podrán preguntar, ¿cómo reconocer o cómo Dios me estará hablando? And some of us may ask the question, how do we recognize the voice of God? Pero Dios nos habla constantemente, But the Lord speaks to us constantly a través de las alabanzas, through the songs that we sing, a través de palabra que se expresa aquí al frente. through the words that are expressed here at the pulpit. Y tú puedes sentir en tu corazón cuando el Señor te habla. And you can feel it in your heart when the Lord is speaking to you. Así que una buena comunión con el Señor es buena. And having a good communion, a good relationship with God is important. Entonces, por ningún aspecto podemos permitir que los afanes de la vida ahoguen
tu relación con el Señor. And in no way can we allow the world, the things of the world, to affect our lives. A veces la palabra nos dice que a veces por falta de entendimiento, por falta de visión, se perece. And sometimes the word tells us that sometimes for lack of faith, we lose out. Y podemos mirar y vemos fuera en el mundo, And we can look out and we can see in the world cuando se está fuera de conocimiento y de Dios, when a person is apart from the que will las, of que las God, consecuencias son malas and that the consequences are bad. y de que lo que Dios requiere es arrepentimiento. And what the Lord requires is repentance. La única manera para acercarnos al Señor es escuchando, cambiando, Yeah. The only way to get close to the Lord is really to repent, porque el pecado trae muerte. because sin brings death. Entonces constantemente tenemos que estar reflexionando en nuestra vida personal. And so we constantly have to be reflecting upon the Lord. Nosotros vemos diariamente miles y miles de jóvenes perderse por los factores de la droga. We see millions and millions of young people be lost because of the effects of drugs. Y eso es sin hablar de otras muchas más consecuencias. And that's not even to speak of other consequences. Por eso la reflexión. That's why reflection. Como creyentes tenemos una responsabilidad de acercarnos al Señor. We have a responsibility as Christians to get closer to the Lord. No es que no hayamos escuchado la palabra, And it's not that we haven't heard the word, pero de oírla y aplicarla. but it's about hearing it and applying it. Cuando David mencionó de la cruz, When Dave mentioned about the cross, toma mi cruz y sígueme, said, "Take the cross and follow me." no es algo fácil. It's not easy. Es negarnos a nosotros mismos por el Señor. It is to deny ourselves for the Lord. Es rendirnos. It's to surrender. Es nuestra responsabilidad de acercarnos al Señor. It's our responsibility to get closer to the Lord, Saber oír, saber qué el Señor nos dice. so that we would know what the Lord is saying to us. Así que por eso pensemos y reflexionemos cada momento qué nos enseña el Señor. So at every moment we should be reflecting, thinking about what is the Lord saying? ¿Qué miramos y qué vemos al respecto? What are we seeing, in respect to that message that he's sending out? Sabemos que hay cosas que no son fáciles de entrar a ellas, There are things that they're not easy to enter into, pero la voluntad de Dios es de escuchar y de oír y de cambiar. but God is asking us to listen and to move forward. Y esa es la manera como el Señor obrará en nuestras vidas. And that's the way that the Lord is really going to manifest himself in our lives. Estaremos leyendo más adelante en Corintios We're going to be reading ahead later on in en un Corinthians momento. in a little bit. Así que reexaminemos y reconsideremos qué Dios ha puesto en tu corazón. So what I want you to do is I want you to examine and think about what God has put in your heart. A veces voy un poco personal, ¿no? It's, Pero- it's pretty personal, it Pero el is. Señor quiere ir a nuestros corazones. But he wants to go and get into our hearts. Examina qué Dios ha puesto en tu corazón. Examine what God has put in your heart. ¿Qué sientes que debes hacer? What do you feel you need to do? ¿Qué consideras que es bueno What do you consider to be good en el cual tú puedas bendecir a otros? in a way in which you can bless others? No dejando que esos ideales, Not allowing that your ideals or esos ideales del ideals, Señor para contigo pasen por alto. and so that those particular ideas that the Lord has for you, that they may not just be lost.
Estas son cosas que vienen del corazón y lo he escrito y a veces le digo, Señor, quiero que hables, Padre amado. And those are things that the Lord has put in your heart, things that you've written down, and that you say to the Lord, Lord, I don't want these things to just pass. Hay cosas que a veces no son fáciles They're things that they're not easy, y especialmente cuando hay que hablar o exhortar. especially when you have to speak those words, you have to talk about it. Porque yo miro la escritura Because I look at the Word of God, y toda la escritura and all of the Scripture, es para mirarla, it's to look at it, reconsiderarla to consider it, y debe de tomarse acción. and so that you can take action, Acción se debe tomar. so that you can take action with it. Así que reconsideremos las cosas pequeñas que Dios nos habla. So consider the small things that God is speaking to you about. Porque así como la fe es como un pequeño grano de mostaza, And just like faith is just a small little mustard seed, que al transcurso del tiempo lleva buen fruto. that over the course of time will bear good fruit. La fe es como un músculo que se ejercita, And faith is like a muscle, you have to exercise it. se desarrolla y se vuelve fuerte. You're going to develop it and make it stronger. Nehemías Nehemiah sintió en su corazón reedificar las paredes del templo de Jerusalén. He felt in his heart to rectify the walls of Jerusalem. Was it Jerusalem? Was it Jerusalem? Nehemías. Ah, Nehemiah. no, ahorita te lo digo. Sorry. ¿Y qué pasó con Nehemías? And what happened with Nehemiah? Oyó la necesidad, He saw a need que la gran provincia estaba en gran afrenta o dificultad. that the province was in great trouble. Nehemías, vamos a leer Nehemías 1, 3 al 4. And we're going to read Versículo, Nehemiah capítulo 1, 1, 3, verse 4. 3 to 4. Solo para que miremos las acciones y las reflexiones cuando Dios llama o habla. And this is just to see what happens when God puts out a calling. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Podemos mirar en el versículo, no lo hemos visto todo, parte de una necesidad. We can see in this verse part of a need. Nehemías miró la necesidad, Nehemiah saw a need. lloró por la necesidad, He cried over that need. clamó a Dios, He called out to God, inclusive le habló al rey and he spoke to the king de su necesidad. about the need. Y ustedes conocen el resto de la historia, And you recognize the rest of the story. pero ¿qué sucede? Tomó acción. But what happened? He took action. Y la historia cuenta que hubieron cambios, And the story says there were changes that happened. or porque came la about. casa de Jehová estaba derribada y abandonada. Because the house of the Lord had been crumbled down. Nehemías pudo haberse olvidado completamente de esta situación Nehemiah could have just forgotten about the y situation. seguir tranquilo. And he would have been just walked away from it, nice and calm. Eso se llamaría un acto de irresponsabilidad, That would be called an act of irresponsibility. porque es un llamado de Dios.
because it's a calling from God. Y miramos muchas partes en la Escritura And we can look at a lot of parts of Scripture, donde así es que trabaja la palabra de Dios. and that's the way that the Word of God, how it operates. Requiere que accionemos. It requires that we take action. Por eso es importante de reflexión And that's why it's so important to reflect y movernos. and to move. A veces escuchamos mucha palabra Many times we hear a lot of words, y nos ponemos gruesos, gordos, and we get fat with it, y no hacemos mucho al respecto. and we don't do much. Tenemos que reflexionar. But we have to reflect. Aunque escuches un poco, Even if you're just listening a little bit, pero que sea efectivo, but that it would be effective, que se tome acción en el asunto. that you would take action in the situation. Así que el punto importante es qué hacemos con la bendición de Dios. So then the question is, what do we do with the blessing that God gives us? Cuando oímos la palabra, When we hear the word, ¿en qué me concierne a mí? and what does it matter to me? A Nehemías le concernió el pueblo, le concernió el templo. And for Nehemiah, it was a concern, the temple, Eso es lo que es visión. and he had vision. Así que nosotros podemos, en nuestra vida, cada uno de nosotros podemos aportar. So in our lives, each one of us can give something forward. Aportar algo con la iglesia de Filadelfia, con Living Word Community. Yeah. We can all invest something in Living Word Community. ¿Qué paredes podemos edificar? ¿Qué podemos hacer? What walls can we build? What can we do? Pero aquí, lógicamente, no vamos a hacer paredes. But obviously, we're not putting up walls here. Hay un ministerio amplio There's a big ministry donde puedes envolverte, así sea en cosas pequeñas, in which you can get involved, even if it's a small thing. En el cántico decía, cámbiame, renuévame, Señor, en todo. In the song, it said, "To change me, Lord, renew me in everything." Necesito más de ti. And it said, "I need more of you." Cuando cantamos la alabanza, When we sing that worship song, esa necesidad la tenemos. we have that need. Ese cambio lo necesitamos. That need is important for us. We absolutely need it. Eso nos habla a nuestro corazón. And that speaks to our heart Porque Dios quiere renovarnos. because God does want to renew us. Si estamos demasiado quietos, We're- nos estamos engañando nosotros mismos. We're just too settled. We're fooling ourselves. Las necesidades son grandes, The needs are large, pero un pueblo unido but a church that is united, hay fuerza. there is strength. Por eso reflexiona en qué Dios te habla. And that's why we reflect upon what God is saying to us. ¿Qué puedo yo aportar? What can I give? Y déjeme decirle, eso es para niños, adultos, jóvenes, para todos. And this is for children, for youth, for adults, for everyone. Porque cuando uno se dispone, Because when you make yourself available, Dios está presente siempre en todo God will always be present para orar. to do his work. Así que edifiquemos con nuestra vida. And so let's make our life worthwhile. Hay historias, There are stories. leía la historia en el libro de Jueces, no vamos a ir al pasaje, I was reading a story in Judges. leía la historia del levita y la concubina, que está en el capítulo 19. I read a story about a Levite and a concubine. Es algo drástico, duro, fuerte, It was drastic. It was a hard read. pero si lean la historia, ya la leyeron, si no la han leído, la leen. But if you've read it already, but if you haven't, go ahead and read it. El levita se hospeda The Levite, he is con su concubina y el siervo. he's taken in. Y un anciano dice que lo ve en el parque y no tenía dónde reposar y le dice, ven y queda en casa. And so a man saw him, and he saw that he had nowhere to sleep, and so he took him in. La historia es larga, pero voy a contar The breve. story is long, but I'm going to try to make it brief. La cosa es que la lleva a su casa, And so, ¿a quién llevó a la casa? ¿A la concubina? sí, no, al Al hombre. levita, Al levita.
So los levitas a la lo llevó. concubina y a su siervo. Y ya fueron a la casa del anciano que los invitó. So the gentleman that was hosting him invited the Levite and the concubine to his home. Vinieron los hijos de Benjamín. And the Benjamitas. sons of Benjamin came. Y ese también es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ahí And está el then- pueblo de Israel, en Israel. And then the people of Israel, Pero los hijos de Benjamín cometieron atrocidad con la mujer. but the sons of Benjamin, they did atrocious things with the woman. Haciendo gran daño que inclusive murió al otro día. And it was so horrific that in the next day she died. Y el levita dice que tomó a su esposa y la llevó a su casa y la partió en 12 pedazos y la... Yeah. Entonces, the Levite took his wife and he cut her into 12 pieces. Pero recuerde, ya ella estaba muerta. But remember, she was already dead. Pero en la historia algo profundo. But there is something profound in the story. Esto aconteció, This happened, el pecado, the sin, pero esto no quedó allí. but it didn't stay there. El pueblo de Israel oyó tal atrocidad que nunca había pasado en aquellos días. And the people heard this atrocious account that had never happened before. Se ve una historia pequeña, It looks like a small story, pero desarrolló una guerra. but from it resulted a war. Murieron miles y miles. And millions pueblo de died Israel. from the Israelites died Por no reflexionar en la actitud. because they did not reflect on that which happened. Pero el pueblo de Israel tomó cartas en el asunto But the people of God, they took stock in the situation, y se hizo justicia. and there was justice. Pero podemos ver, reflexionar, accionar y hacer las cosas. And so there was a need to reflect and to act upon the situation. Entonces podemos ver en una injusticia hay que reaccionar sobre la injusticia. And so when there is an injustice, there is a need to reflect and act. Nos enseña mucho la historia. And the story teaches us a lot. La vida en el Señor requiere de compromisos serios, decisiones y acciones. The life that we have in the Lord, it requires a lot of commitment. Cuando vemos injusticias, tenemos que ponernos delante. When we see injustice, we need to move forward. El Señor quiere que nos envolvamos. The Lord wants us to get involved. Tenemos que ver las necesidades que aquejan a nuestra sociedad. And we need to look at what the world is just harping and bickering about. Ministeriales, hay necesidades ministeriales There's a lot of ministries that can happen, y poder involucrarnos con nuestra vida. and to be able to get involved in them. Así que la situación no quedó allí. El pueblo de Israel tomó su decisión So it didn't stay there. The Israelite people, they made a decision. Cuando ves algo, When you see something, haz algo. do something. Si hay algo injusto, If there's something unjust, di algo. say something. Cuando el Señor nos dice algo, When the Lord says something to us, tenemos que movernos. we need to move. Tenemos que reaccionar como hijos del Señor. We need to react from what the Lord says to us. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. We can't stay with our hands crossed. Otro ejemplo corto, Noemí, Ruth, fueron redimidos por Boaz. And we saw that Naomi and Ruth were redeemed by Boaz. Increíble, It was incredible. porque eso es lo que Dios quiere, And that's what the Lord really wants, redimir lo que está quebrantado, to redeem what is broken. porque hay esperanza. Because there is hope. Afuera hay gente quebrantada y rota, There are people outside of these doors that are broken. y hay mucho material en nosotros. And there's a lot of material in us. ¿Y nosotros qué hacemos con lo que tenemos? And what do we do with what we have? ¿Le hablas a personas fuera de Cristo? Do you speak to them about the Lord?
Lo que Dios te ha dado en tu corazón, ¿lo esparces? What the Lord has given to you in your heart, do you speak it? Son compromisos serios. These are serious commitments. Tenemos una batalla interna día a día We have an internal battle every single day, y no hemos tenido un año fácil. and we haven't had an easy year. Yo confieso que no he tenido un año fácil. And I confess, I haven't had an easy year. Tenemos a veces muchas cosas. And sometimes we have a lot of things. Todos pasamos por cosas, We all go through things. pero la palabra siempre nos recuerda a nosotros que tenemos esperanza, But the word always reminds us there que tenemos is que hope. correr a Él. Tenemos que correr a Él, We have to run to him. de que no estamos huérfanos, no estamos solos. We're not orphans and we are not alone. Noemí y Ruth no quedaron solas, fueron amparadas. Naomi and Ruth, they did not stay alone. They were not forsaken. La palabra nos enseña a nosotros cada momento historias gráficas para tomar resoluciones sobre ellas. In the Word of God, it shows us these stories and history so that we can reflect on them. Todo para bendecir, para poder bendecir la comunidad, donde quiera que estemos. Yeah. And all of it is so that we would be edified. Por eso es importante de reflexionar hacia dónde el Señor nos lleva And that's why it's so important to reflect, to know, and ask ourselves, where is the Lord taking us? Y una cosa importante es, el Señor no le está diciendo que deje su trabajo, que abandone sus obligaciones. The Lord's not saying leave your job and your obligations. Son características que van a estar allí presentes día a día. And those are things that will be present day after day. Pero hay cosas que son importantes en el But Señor, there are things that are important in the Lord que tenemos que reaccionar. that we have to react to. Yo no sé cómo te encuentres tú en tu vida, I don't know how you find yourself in your life, pero le digo que lo que estoy hablando aquí but I'm telling you that what I'm speaking about here es palabra de Dios. is Word of God. Porque en mi corazón, mis intenciones, podría quedarme callado. Because in my heart, in my own intentions, I could be silent. Pero a veces hay cosas que si nos duelen, es porque algo nos pasa. But sometimes there are things that we have to say that are necessary. Tomemos ese proceso Let's take on that process y pidámosle la dirección a Dios para ejercer lo que Él nos ha llamado. so that we would take on the things that the Lord has called us to. Noemí le dice, no me llame más Noemí, llámame Mara. And Naomi said at one point, don't call me Naomi, call me Mara. Lo escuchamos, And we heard it. pero Dios redimió toda esa situación. But the Lord redeemed all of that. Si hay alguna carga pesada, If si hay there is alguna a heavy, amargura en tu a heavy corazón, burden or even just bitterness in your heart, cualquier cosa que sea, whatever it is, alguna aflicción, an affliction, alguna tristeza, a sadness, Dios puede redimir todo eso. God can redeem all of these things. La historia del Antiguo Testamento en Noemi nos enseña de que hay esperanza. And we could see in Naomi's story, there is hope. El lado de la otra historia fue hermoso. And the other side of the story was beautiful. La vida de las mujeres cambió, The lives of those women, it changed. las promesas de Dios se completaron And the promises of the Lord came forth. y ya me imagino que ya no sería más amargura, And I'm sure that her name was no longer bitterness, porque eso es lo que Dios quiere hacer. because that's what the Lord wanted to do. Tomó un cambio There was a change. y como dice Boaz, representa como Cristo, ¿no? It's almost as if Boaz represented Christ. Redimió. He redeemed. Vamos a leer Corintios capítulo 5, 1 al 13. Let's read Corinthians 5, 1 to 13. Uno 1 al 13 dice,
De cierto se oyó que hay entre vosotros, recuerde que Pablo, para poder entender un poco la historia, Pablo estaba hablando a la iglesia de los Corintios, porque parece que habían problemas y necesidades y estaban pasando cosas. So just to give an intro, Paul was speaking to the church of the Corinthians, and there seemed to be problems in the church. Y pienso que Pablo no estaba allí en ese momento, And I believe he was not even there at the moment. pero vamos a leer un poco. But let's read a bit. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que en alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Puede leerlo hasta ahí. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife, and you are proud. Shouldn't you rather have gone into mourning and have put out of your fellowship the man who has been doing this? Vemos que estaban pasando cosas serias en la iglesia de Corintios. We can see that there were serious things happening in the church of Corinthians. Y el apóstol Pablo no iba a dejar pasar por desapercibido estas circunstancias. And the Apostle Paul was not going to allow things to just go by. Entonces vienen exhortaciones y And acciones, so there were some exhortations coming their way porque son necesarias. because they were necessary. Entonces él le dice que esta situación la debieran de quitar del medio. And O so he corregir. says that the man who had committed these acts, he should be removed. Dice, en vez de haberlo lamentado, es mejor que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. And it says instead of going into mourning, they should have removed the man. Vemos que hay situaciones que se tienen que confrontar We can see that there are situations that we have to confront para que la iglesia de los Corintios no siguiera en ese estado, so that the church, in this case the church of Corinthians, would not continue in that vein. corrompiéndose And they were corrupting y themselves. ya pareciéndose más bien al mundo. And also how they would appear to the church. Excuse me, to the world. Sí. Dice el verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El 3. For my part, even though I'm not physically present, I am with you in spirit, as one who is present with you in this way. Podemos ver que Pablo no estaba allí, el apóstol Pablo no estaba, And so we can see that the Apostle Paul was not there at the moment. pero me imagino que mandó por carta o por alguien que dijo, él dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho ya. We could tell that he was not there and that there was judgment coming upon the one who was doing this. Ya él sabía lo que tenía que hacer y ya había juzgado esa situación, And so he knew the situation and clearly there was judgment there. porque era algo que no se debía tolerar. And it was something that should not have been tolerated. Entonces tomó acción, And so he took action. pero él lo está mencionando desde lejos, But he's mentioning all of this from a distance para dejarles saber lo que tenía que acontecer. so that he could give counsel to what should be done. Dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. So in verse 4 it says, So when you are assembled, and I am with you in spirit, and the power of the Lord is present, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Pero vemos que el pecado tiene que ser confrontado And so we see in this verse that the sin needs to be confronted. para que haya un cambio, no dice al final, dice para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. And so the confrontation is to result in the saving of this person's life. Porque cuando hay un cambio y redención,
Because when there's a change, there also comes redemption. Cuando los deseos de la carne ya no prevalecen más, hay un cambio en nuestras vidas. Because when the sins of the flesh are no longer there, of course we are seeing that redemption. Déjame seguir leyendo. Vamos para el 6. So I'm going to continue to read. No es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast, so that you may be in a new unleavened batch, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival, not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with unleavened bread, with sincerity and truth. Ustedes saben que la levadura usted la coloca en el pan You know y leuda todo el pan, la masa. that the yeast is added to the batch, and that's what allows the dough to rise. Puedo mirar lo que dice aquí la Escritura en Corintios, es que debe de hacerse un cambio, And it says here that there needs to be a change, porque algo poco ya estaba contaminando, dañando la because iglesia. even a little bit was contaminating the church. Y eso se tenía que poner atención, porque si no iba a traer consecuencias. And they needed to pay attention to that because there would be consequences. Y teníamos que recordar que Jesucristo ya había muerto en la cruz. And they were being reminded that Jesus had already died on the Que cross Cristo murió por nuestros pecados. and that he died for our sins. El mandato a seguir en el verso 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con alguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Ahí termina el versículo. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, not at all meaning the people of this world who are immoral, or the greedy and swindler or idolater. In that case, you would have to leave the world. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral or greedy or idolater or slanderer or drunkard or swindler. Do not even eat with such people. What business is it of mine to judge those outside of the church? Are you not to judge those inside? God will judge those outside. Expel the wicked person from among you. La Escritura en muchas maneras nos da tantas especificaciones, The scriptures gives us so many specific things, porque si nos unimos al pecado, because if we unite with sin, o estamos con personas que están en el pecado, or we're with people who are sinful, la tendencia puede ser peligrosa, the tendency could be dangerous. por lo tanto tenemos que separarnos de ellos. So therefore, we must separate ourselves from that. Pero recordemos algo, But we need to remember something, como hijos de Dios o como cristianos, because as children of God, as Christians, debemos tomar acción we need to take action, hablando la verdad speaking the truth y confrontando la verdad, and confronting the truth. porque de esa manera es que podemos ganar a otros. Because this is the way that we would be able to win those people over for the Lord. Pero si la persona consiste en su conducta, But if the person continually remains in that same conduct, entonces debemos separarnos de ellos. then we should separate ourselves from them.
las acciones y los deberes como cristianos. Debemos- the actions and the responsibility as Christians. Tenemos que tomar y ejercer We y need llevar a cabo. to take those on and to fulfill them. En Romanos 12:1 dice, Romans 12:1. así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Hay más todavía, es decir, Pablo nos exhorta, o en Romanos nos dice de cómo nosotros debemos conducirnos, Paul exhorts us how we should conduct ourselves, cómo nos presentamos nosotros. how we present ourselves. Y tenemos que presentarnos delante de Dios agradables. And we need to present ourselves before the Lord pleasing. Así que lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, lo que hemos aprendido, eso hagamos. And so what we have learned, these are the things that we are being asked to do, Porque ese es el deseo y ese es lo que el Señor desea en nuestros corazones. because that's the desire that the Lord has for us. Así que tomemos acción e involucrémonos And so let's take action, let's get involved. Yo voy a concluir, I'm going to stop here, pero yo siento que debemos de reflexionar but I think that I will stop here, but I feel like the Lord wants us to reflect en nuestras vidas personales. in our personal lives. Y si hay algo, creo que lo hemos dicho muchas veces, si el Señor te ha conviccionado de algo, And if the Lord has convicted you of something, si el Señor te ha hablado en algo y no has puesto mucha atención, if the Lord has spoken to you about something and you have not paid attention to it, y quieres permitirle al Señor que Él obre en tu vida, and you want to allow the Lord to work in your life, y podemos volver a colocar este cantico de Señor, renuévame. and we can sing this song again, Lord, renew me. ¿Qué área necesita ser renovada en cada uno de nosotros? What area needs to be renewed in each one of us? If the worship team can come to the front and we allow the Lord to continue to minister in that part of their lives. Démosle esas áreas al Señor. Let's give those areas to the Lord. Permitámosle al Señor que obre en nuestro corazón lo que Él quiere. Let's permit the Lord to do what He wants in our hearts. Y no continuemos corriendo nuestra carrera por nuestra propia fuerza. And let's not continue to run the race through our own strength. Usted conoce su corazón You know your heart, y cada uno de nosotros conocemos nuestras necesidades. and each one of us, we know our own need. Y como el Señor nos ama, And because the Lord loves us, Él quiere que eso lo hagamos. He wants us to do this, Que actuemos, that we act, que nos movamos that we move, y que permitamos que verdaderamente esos dones y esos regalos los pongamos activos. and that we take those gifts that He's giving us and make them active. Amén. Amen.